12 টাকাজোলা বিজেপি মন্ডল বেলবাড়ি ব্লক গোবিন্দ কমিটি হল 27 তারিখ প্রোগ্রাম খেলাজাক মানে বিজেপি বদল অবনতি বিজেপি ককফির মুরকা আন্দামান জেলায় মন্ডল প্রেসিডেন্ট রবীন্দ্র দেববর্মা ফুলকুমারী দেববর্মা নির্মল দেববর্মা নাই তংদুই বখাটি বিনোস তিনি মন্ডল কমিটি নতইনে হেকবা বুথ ইনচার্জ তিনি যে বাউন্ড বুথ নতইনে जों কাস্তা প্রোগ্রাম কর্মসূচি খাইজাক নঙ্গ তিনি থাই হিংকে তিনি বেলবাড়ি ব্লকনি জানাও গোবিন্দ কমিটি হলো মহাইকেনা जों 27 তারিখ जों প্রোগ্রাম খাইনাयनि बागै যখন जों আপু এরেঞ্জ খাই দङ খাইমনি পরে আজাগো जों তিনি কয়েকজন বড় চিন কর্মীনো जों যে প্রোগ্রাম এরেঞ্জমেন্ট খাইনা বাই দায়িত্ব রাজা বড় 500 জন প্রকার সামু খাই দङ ফারো পরা আবো থানাই খাইমানি সময় বাংলা ফাইনাই কিছু দুষ্কৃতির ফাইনে বাংলা আসময় ঘটনা খাই রিকালাং থাকা কগো সানথা হাंखाय মনো যে ডাইরেক্ট কক সাইছিনাই তামনি হিंखे थांनायनि जे साथासिनि गतानि उपरे जे सिनि भारतीय जनता पार्टीनि जे सिनि ताकातला विधानसभानि जे सिनि बीजेपी जे पार्टी हेगा संगठननि जे जों सामु खायतंमानि आमनि बिसिंथिनि जों जे एलिगेशन हायखोबा जों सिनि बीजेपी ताकातला मण्डल बिसिंगो दुइटा दल हनै जे কক खायतंमानि आमनो तिनि जों तिनि কক सानन बागैनि जों बायजोतमूलक तिनि जे नरबाय मेडिया बिसिंगो जों लुजां फायनानै बायजोतमूलक जों मानवजो फायजा কক गमनो तिनि जे तामनि कारणे जों दुइटा पार्टी गायसन बिसिं थाखाय जों दुइटा दल नै साजाना खालाय तामनि बागै अमो हाय কক बियां साजाना खालाय आमनि बागैनो तिनि सिनि कोट बोसाङाव फाय सकयजाक तिनि तागारतला सिनि विधानसभा केन्द्रनि तिनि मण्डलनि सभापति सिनि दाराबि सिनि सार हायमाजा फायजा किसा बकिलानायनि যতন হামবাই তাই যতন খুলুমবাইকিয়া এবং তাকারজলা বিধানসভানি যত সুনাগরিক এবং রাজ্যবাসী সুনাগরিক পুরানা হামবাই জানগো তিনি নরিং বসকাঙ্গ প্রেস মিডিয়ান বসকাঙ্গ ফাইমিনি কারণ আতনো সিনি 27 তারিখ হরনি 11টার সময় সিনি 7 নম্বর রামনগরনি সিনি 7 বার বিধায়ক সিনি সুজিত দত্ত স্যার বিনি থিমেনা তৈই বিনি নিরাপত্তা তিনি সিনি তাকুক নির্মলি নগর जों প্রোগ্রাম বিশিংতই जों সারা সিনি যে এমএলএ आउ बर्तमानी सिटिंग एमएलए थिमिन बागै जों तिनि बिनि सो पालन खायो अबनि साथे साथे जों तिनि नरकनो नंमानि कारणखा नरनि बिसिंतै बा विभिन्न प्रेस मिडिया बा पत्रिका पत्र पत्रिकाओ जे नखरमानि सिनि ताकारजला विधानसभानि जे एकटा सिनि ताकारजला भारतीय जनता पार्टी मण्डल विभिन्न पार्ट के जे सिनि जे बीजेपीनि जे बिडि कप सामनि आपनो रिपिट होनो बागैनो तिनि नरनो इरिंगो नरनो दसंग लाई थानाय 27 तारिख যে দিন সিনি টাকার সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি চিনি যুবক মোর্চা এবং ডিস্ট্রিক্টনি নির্দেশ অনুসারে সিনি টাকারজলা যুব মোর্চানি উদ্যোগে বেলবাড়ি আরডি ব্লক বিনিগারানি গোবিন্দ হল যে প্রোগ্রাম তমনি 11টার সময় 11টার সময়নি প্রোগ্রাম ঠিকভাবে কাহাম খাই নাইথকলাই চিনি প্রোগ্রাম তরফখানে বাগৈ আনি কার্যকর্তার ফুঙ্গ 9টানি সিনি আর ফ্ল্যাগ পোস্টার ব্যানার কাইনানি যে প্রেস যে সিনি প্রতিবাদী কলম যে সিমানি যিনি যে বিরোধী যে প্রেস মিট কাইনানি যে নির্মল দেববর্মা আনি তাবু আগেও আনি মন্ডল সভাপতি আজরবা আং মন্ডলनि ভাইস প্রেসিডেন্ট जों एगुई समानखौ चालुक दङ दाबु बाहायनो पार्टीनि गाइडलाइन अनुसारे सिपाहीजला नर्थ डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि आं ताबु तागारजलानि मण्डलनि सभापति ताई आनियो तिनिनो प्रेस मिट आनि जो मोजां प्रेसिडेंट दङ महिला मोजां प्रेसिडेंट दङ किसान मोजां प्रेसिडेंट दङ যত কর্মকর্তা রক আনি যে তাগারজলাनि যত বিজেপি কার্যকর্তা আনি বেসকাঙ্গ বাসাজা কাজে जों যতন বখা কাইসা ইয়াপ্রি বাক্সা খা থানসা খাইयै চিনি ভারতীয় জনতা পার্টিनो তিনি তাগারজলাও আগামী দিন যতদিন পর্যন্ত কথাং তংসার যে জনতা পার্টিনো শক্তিশালী খাইनायनि बागै जों आप्रान চেষ্টা खायो जोंनि কোনো বখাও কগলাই যাত্রায় आनि आं फायौ ताउ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि ताउ कुलुस आयो कुलुस जे जोंनो একটা চক্রান্ত খাইयै চিনি রাজনীতিनो নষ্ট খাইनायनि যা जोंनो বিভাগ সৃষ্টি খাইयै जों বাইসनो নষ্ট খাইनायनि বিপরীত দল বা চিনি যে বিজেপিनि যে বিরোধী পার্টি দङ পদে পড়नो সানাनो जों आपनो जों বিশ্বাস खाया आबनि बागैनो जों तिनि नरनि प्रेस मिडियानि बिथिंयै रायजोबासि এবং দেশ গনাङै এই प्रेस मिडियानि बिथिङै जों रायजोबासिनो जों खुलुमनायो जों যত মিলি যা যত থানসা কাজে जों 2018 সাল ক্ষমতা ফাইমিনি পরে
ও ত্রিপুরা রাজ্য 60টা বিধানসভা বিশৃঙ্গ ও টাকার জলাও আফ্রুব যারা দুষ্কৃত যেভাবে তিনি সরকারি সুযোগ সুবিধার খেলে থাকেনি অনেক বিভিন্নভাবে হয়রানি বিভিন্নভাবে বোলাই তলাই সমস্ত হোক সমস্ত কিছু থাকে তারও 2023 ফাইনা হয় বিজেপি আইপিএটি হাফাঙ্গ ক্ষমতা ফাইব হয় সরকারি মানথাই সরকারি চিনি জনগণ যে রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার রুই দङ আপনার প্রসারণে তা বলব চেষ্টা দङ আং খাখায়ু যারা খা গোনাं কর্মচারী শিক্ষিত সমাজ যারা ছাত্র ছাত্রী যারা তাঙ্গতি জানায় যত্ন যে দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে এক সুর খাই বাস হই চিনি সাব ডিভিশন আগামী দিন যে তিনি পোষকরান ভাবে যত্ন পোষক ফাইন ভাবে আং খাবাই খুবই কইও এবং প্রেস মিডিয়ার বাহাইনো রিকোয়েস্ট কইও যে সঠিক যে সঠিক যে রাজ্য সরকার বা চিনি পার্টি যে সামগ্রী হামতং তাংমনি আপনার সঠিক কেন প্রেস মিডিয়া রাজ্যবাসী এবং চিনি সাব ডিভিশন রুজাকসং আশা খাইও অশোক কক্সাবিও আনি যত কর্মকর্তারা তিনি এবং দেশবাসী এবং জম্পুজয় 12 টাকারলা বিধানসভানি যত সুশিক্ষিত রং পাইফলে হামজাক মতাই খুলমুরা হরই ও তিনি তিনি প্রেস মিট বিষয়ে যত কবক হয় সংকটাং চাকাথাং খাই তিনি সাব ডিভিশন উন্নত খাইনি বলে যত সহযোগিতা খাইনে এবং সরকারি লগি ফাইনে নিয়ে আশা নারবেন আনি ককপারিকা যত হামবাই যত খুলুমবাইকা ভারত মাতাকে জয় ভিডিও জায়গা ফাইমনা ফাইসিনি মন্ডলनि প্রেসিডেন্ট তাইসিনি কিষাণ মোর্চা যুব মোর্চা মহিলা মোর্চা তাইসিনি সিনিয়র কার্যকর্তা তাইসিনি বাহাগা সিনি কার্যকর্তা যত হামবাই সিনি লাই थांनाय 27 तारिखनि जों गथरानाव तुइनाय सानानि कं गदा सिनि जुब मोर्चानि प्रेसिडेन्ट ताइसिनि मण्डलनि बर्तमान मण्डल प्रेसिडेन्ट कक लगै साइकेलां थाङा आइखोनाव आरो बहाते किस कक क्लियार खायानो जेहेतु नरगनि ससियेल मिडियानि बिसिन तुइखानाव বিভিন্ন কক মানে গথগিয়া কক মানে তাতা কক ন जों মানে सिनि बिसिङाव ओङै तंया बाहाय কক न जों खानाय बा नुगै दंखा अब पाब्लिक न जों क्लियार का सारा नांगौ आबनि कारण टिम न प्लेस मिट मानदों हपिका বিষয় अंकाय डिसेम्बर मासनि थांनाय 27 तारिख सिनि पार्टीनि कर्मसूचि अनुसारे बेलबारि आर्ट डेभेलपनि बुख्रि गुबिनो कम्युनिटी हल सिनि बिजेवायाम अर्थात भारतीय जनता युव मोर्चानि भक्ति खायना कायसा कर्मसूचि दंमानि ओ कर्मसूचियाव सिनि किसु नेतृत्वरक जत सिनि कार्यकर्ता फाया जानि सिगां 27 जन मत एरेन्जनि सामं खाय दंमानि जेमन फिला फेस्टिवल गायनायनि बा सिनि साउन्ड सिस्टेम एरेन्ज खायनायनि बागैना आ जराव हठात खायनाय त्रिपुरा मथानि प्राय 25 থেকে 30 जन मत हठात खायनाय बंनि उपर आक्रमण खायनाय बा एटेक खायनायनि चालु खायरो फायगा आ बरक मोखाङरि खायबान फायथिं एलाकानि बरक जे बुजांनाय बरक सिनि प्रबाद बाबु बिजिवायामनि भाइस प्रेसिडेन्ट सिनाव जागाव ताइ खरंनै सिनि ताकु बिद्युत देबरमा ताइ खरसे सिनि राकेश देबरमा बरकनि एलाकानि बरक गाहामकेनि सिङाव बंनो बरक सब एटेक खायगा सब बंनो बुफायगा सब बहर फाति बुफायगा अब सम्पूर्ण जोंहा जागावखौनो माने बिजेपिनि जे साइड दंमानि अब मिथ्या अब मथानो एटेक खायो अब कनफार्म 100% अब जों क्लियार चिन बाहागति जों एकदम ताइ कोनो अंगक्रै केता गायसा क तिनी अजे 27 तारिखनि एडिसि एरिया अर्थात जेसिनि जे खुमलुं एरिया जेमन बेलबारि आर्ट डेभेलपमेन्ट बिसिङाव जे बिसि दङ अ जागाव स्ट्राइक होनाय जे दिनै जे दाबक माने अब जों किसिया समय सिगां जों साइमांखा दंनाबो 12 घन्टा समय का होय मालिया बरंनि दलनि बिसिङाव मथानि बिसिङाव माने दल बेदा बे जे बरंनि बिसिङाव जे अंलाय दंमानि अबंखा माने पाब्लिक सिहोया पाब्लिक साइमे आङि दंखा कारण किसु संकक हांखाय रांनि पिसिना खाब्रं लायनाय मथानि बिसिङाव ताइ किसु संकक हांखाय दफानि होने जे किसा वानसक दंनाय र अबनि बिसिङाव बरंनि बिसिङाव तामं लायखा तामं सकलायगा जों साइमिया 29 तारिख हरनि बिसिङाव जेमन 6टा 7टानि बिसिङाव आद्रा गुनराव साबजानि सिनजादा थाङैनाय आक्रमण खायगा होनाय आजाव सिनिस्टरा जागोन सिनि युगनि कार्यकर्ता नंबर हयतो केस होनाय बागै सुरु खायगा बा हयतो केस फाइल खायगा ना एफआईआर खायगा ना तो आ जागाव आद्रा गुनराव सब फाइ थाङैनाय आक्रमण खायगा अब केबो साइमिया किन्तु बरं जुदि साइमां खांखांखा जोंहाबो 100 बर मानिनानै अब सिनिस्टरा दङ खायगा होनाय बरंनि दलनि बिसिङाव ओ फुङाव जे सिनि कर्मी रंनाय आक्रमण खायनाय दलसा ताइ खरकता माना खायनाय दलसा बरक जे गथरां लायमानि आबनो सिनि बिजेपि दङ बरक सिलसारि तुनै बिखा इका ताबुक जे तिनि जे माने आगथरां तुइनाय तिनि जे 19टा बिसिव बरक जे स्ट्राइक दा गमानि अब सम्पूर्ण बंगाव बिफल थांखा पाब्लिक आपनो को सिनाय मेया तामनि कारण माने बरंगाबो इशुलेस कोनो इशु कुरै
পাবলিক ন তাইসিনি তংগসং তংনাই বরং বরক মানে হয়রানি খালাইনাই মানে বরং সংগঠন তো কোনো ইস্যু করি বরং রমই দনানি পাবলিক রমই দনানি সংগঠন বরক বুঝতে হিটলাং থানায় নামে কোনো বংনি তাই কোনো এজেন্ডা করিখা আবার কারণে বরক ন মানে ফেমলক না নাই মানে আ জায়গাও जों তিনি সাইমাংখা সময়नि सिगां बरक आपनाव रसायनो हागा हानि ना कारण जेसिनि खरक दाम जे एटेक खाइजाका बरंनि उपराव जे एटेक खाइनाय रंनो जों पुलिस फाइल खाइका रमना अंक बरं स्कुला मारं बरनाय उन परियो से बर दल गाइसिनि बिसिङो नांलाय दं साबंलाय दं जे बरक जे सारिगो जे गथना मानि जे एटेक खाइजाक मानि बा सेनेगो तांलाय खाबो जों सायम साखरै मेया हयतो बाइक सुगा जागा ताम तामनि जों खानाव आबो जों गसिने मेया आबो सिनि कर्मी आजा कोन इनभल्व करे आबो बरक दल गाइसा आजागा बरक মানে ফেগরা ফেগরি গাইনাय জলসা রামপুইসা হামজাকনাय জলসা পার্টিनिया মানে তিসাने যেমন বুবাগ্रानि जे नेतृत्व न हामजागैनाय खाइदावनाय रबाय बरक दलनि बिसिङाव आबायग्र थांलायखा निन बिसिं तै तम पक्सं ओ जे 27 तारिखनि सारिगो गथनांमानि जे सिन्डिकेट कुमलुं जे सिन्डिकेट अ गथनांमानि जागाव सिनि बिजेपिनि 6-7 जनानि मुङैनाय बरक केस रेखानाय जे মানে কেস মানে আমরা তাড়াতাড়ি খাইনায় দাতি খাইনায় এরেসমা খাইনায় হেনে বলতিনি স্ট্রাইক দেওয়া খানি जों খানাও কিন্তু বাহাকে ববদি খেতাম আশ্বাস মারাইনে তিনি সময়नि सिगां বরক রাসাই খিবা সাইনিয়া হয়তো বরক দল গাইছেন বিসিঙ্গ বরক মিউচুয়াল লাংলাইকা বরক দাদা বসলাইকা তাম খাইনায়া আবো जों দল গাইছেন বিসিং सुंनो खायाव बाहेराव सालायगा जों साइनिया तांखाबा जों মানে তিনি যে স্ট্রাইক খাইমান আবো সিনগো হাকিবো जों নিন্দা জানাগো তাই পাবলিক আবো তো জনসাধারণ বরক ন সঠিক সময় সঠিক জবাব নাই আবার পাবলিক ন মানে তামনি সানে বড় जों বড় পাবলিক ন ইয়া ফেরেনাই পাবলিক আবার ডিসিশন जों শুধু 12 টাকা দিলা চিনি সারা ভারতবর্ষ বেকিন সারা ভারতবর্ষের সাথে সাথে চিনি ত্রিপুরা বাহিন একই সাথে বিভিন্ন কর্মসূচি তাও চিনি আবার ফাইজাক जों যত সাইমানো 2024 চিনি পার্লামেন্ট ইলেকশন অর্থাৎ যে লোকসভা ইলেকশন অবতাই বিসি চালিয়া সম্ভবত মার্চ বিসিঙন ওই থানানি আবাইকে जों ইংগিত মানি দङ অবনতি নেছিনি কর্মসূচি গোबांमा दङ या फावा दा थाइजों सिनि जे मन्डल प्रेसिडेंट जे सानान बागै चेष्टा खालामका বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে পত্র পত্রিকাनि बिसिङाव যেমন নির্মল গ্রুপ মানে বিজেপিनि बिसिङाव तफादङै दङ নির্মল গ্রুপ बाय হয়তো মন্ডল হয়তো গ্রুপ অবনা তফাত মানে হেগরা ফেগরিংলাই दङ বা চালাই दङ যে সামান্য অব সম্পূর্ণ মিথ্যা চীন ভারতীয় জনতা পার্টিও যে 7টা মোর্চা दङ প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কর্মসূচি दङ থাকা চিনি কার্যকর্তা চিনি নেতৃত্ব পাট जों প্রোগ্রাম মা খাইনাय আজাগো চিনি কোনো ভেদাভেদ করি কোনো जों আজাগা মানে দলনি কেউ বিরোধী খাইনাय করি কেউ যদি বিরোধী খাই दङ মা সামাংনে যদি বিরোধী খাই दङ থাকা আবো দল সিদ্ধান্ত না হারি दङ যদি আবো হাঙ্গি दङ হাঙ্কাই মানে দল আবো সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত না হারিনে বংন প্রশ্ন একজন না হানানে আবো আবেকে স্টেটমেন্ট করতে হয় বক্স চালাইছে